अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को भी मुताज ना करे, अपना मुताज रखे। और आज मैं मोहब्बत का जो ख़ास अमल बताने लगा हूँ, ये ख़ास कर उन लोगों के लिए करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पे चैनल पे आते हैं, गिला करते हैं कि फ़लाँ अमल किया असर नहीं हुआ, वो अमल किया असर नहीं हुआ, एक दफ़ा ये अमल ज़रूर करना है। कोई इंसान रुका हुआ है, कोई इंसान बातचीत नहीं करता, कोई इंसान झगड़ता है, कोई इंसान बात नहीं सुनता, लुकापन दिखाता है, छोड़ गया है, एक दफा ये अमल करना है। शोहर है, भाई है, बहन है, कोई भी है, महबूब है, किसी के लिए भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी ईंग ली जाती है, ये किसी भी पुंसार से आराम से मिल जाएगी। ये नजर आ रही होगी, ये आम मिल जाती है पुंसार की दुकान से। जो हकीम वगैरह होते हैं, पंसारी की दुकान होती है जहाँ पे ये मसाले वगैरह भी बिकते हैं, उनसे भी मिल जाती है। उन्हें हींग कहेंगे तो वो आपको ये दे देंगे। तावीज़ एक बताऊंगा, इसमें खास तावीज़ है, उसे नकल किया जाता है। और इस हींग को, ये हींग आम तौर पे आपने सुना होगा कि हींग लगे ना फटकरी, ये एक आम बात कही जाती है। रंग भी चोखा आ जाना, ये पंजाबी में एक कहावत भी है कि ना कुछ करना पड़े और काम भी हो जाए। ठीक है ना? तो ये इसी तरह काम करती है। हींग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा आ जाना, कुछ करना भी ना पड़े और काम भी हो जाए, ये इस तरह के मामला कर देती है। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका इंशाल्लाह काम भी हो जाएगा। इजाजत सबको दे रहा हूँ अमल की, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे चैनल वालों को इजाजत नहीं है इस चैनल के तवीज़ात और वज़ाइफ नकल करने की। अगर देते हैं तो फिर हटवाने पड़ते हैं, बता दिया करें कमेंट्स में किस चैनल पे अगर तवीज़ात और वज़ाइफ देखा करें। और पुराने तवीज़ात ज़रूर देखें, इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात हैं। नहीं समझ आती, चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपके सामने वीडियोस आए तो उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, उससे पता चल जाएगा आपके लिए बेहतर कौन सा है। इसमें रात के वक्त अमल किया जाए तो बेहतर होता है, दोपहर को या किसी और वक्त नहीं करना। दिन किसी भी कर सकते हैं, दिखा के किसी को ना करें, ये भी गुजारिश है आप लोगों से। किसी के सामने ना करें, तन्हाई में करें और तनफाकी में ना करें। सादा कागज लें, उस पर नकल करना है, ईंग लेनी है, नकल पर किसके दरमियान में रखनी है और जला देना तावीज़ को बस। बहुत मुजरब अमल है, करना चाहे कर सकते हैं। ईंग के बारे में आप इंटरनेट पे भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके स्पेलिंग आमतौर पे HEENG ये लिखे जाते हैं। आप इसके बारे में जानना चाहें, जिन लोगों को ना पता चले ये क्या होती है तो वो जान सकते हैं। तो बाद लोग इसे अमल हजरात इसे जिन्नात का दंग भी कहते हैं कि ये दंग है। और कई लोग इसे कई चीज़ों और से भी तस्बीह देते हैं। माज लोग इसे नज़र के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बुरी नज़र लगी हो उसके लिए भी इस्तेमाल इसको करते हैं। जब खाने बना लें तो आपने, जहां मैं रुकूं वहां पर रुक के नियत करनी है, इस तवीज़ में नाम ली निकले, इसमें नियत करनी है तिफला इंसान के लिए, मैं कर रहा हूं या कर लेंगे।
یہ درمیان والے خانے ذرا بڑے رکھنے ہیں آپ نے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں سے شروع کرنا ہے 4، یہاں پہ 9، اب یہاں پہ آنا ہے ہاں، اور اس کے ساتھ 3 دفعہ جیسے سین پہ ڈنڈے ہوتے ہیں لمبے کر کے اس کو اس طرح کر دینا۔ اب 3 اب کس خانے میں آ جانا ہے؟ ادھر صاف نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ توئے لام قاف، یہاں پہ را، یہ را کر دینا ہے۔ اب اس خانے میں آنا ہے، یہاں پہ میم عین لام را، اب یہاں پہ آنا ہے 7 2 8 6۔ اب جب اس خانے میں آپ نے آنا ہے تو آپ نے نیت کرنی ہے اس انسان کا نام ساتھ لینا ہے کہ فلاں انسان، جو مقصد ہے آپ کا، میری بات مانے، میری سے محبت کرے، میرے قبضے میں آئے، جو بھی نیت کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آ کے اس کا نام لے کے کرنا ہے۔ بہتر ہوتا ہے تصور لے کے آیا جائے، اس کا چہرہ اپنے سامنے لایا جائے۔ یہاں پہ را لام لام نون قاف، یہاں پہ اس طرح لکھا جائے گا۔ اب اس خانے میں آنا ہے 7 1 9 4 2، اب یہ 2 خانے رہ گئے ہیں۔ وہ خود یہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ ہینگ کو لے لینا ہے، اتنی کافی ہے، یہ ویسے بھی تھوڑی مہنگی ملتی ہے، اتنی آپ کو 150 روپے میں ملے گی۔ اسے اس طرح طے کرنا ہے، طے کر کے اور ایسے کھلا بھی رکھ سکتے ہیں، آگ میں جلا دینا ہے۔ میں نے کہا جلا کے دکھا دینا بہتر ہوتا ہے، اسے طے کر کے بھی جلایا جا سکتا ہے، کھلا بھی جلایا جا سکتا ہے۔ اس کو اس طرح جلا دینا آپ نے، درمیان سے بہتر ہے کہ اس کو جلایا جائے، جہاں پہ اینک پڑی ہوئی ہے۔ اب آپ وہ یہ دیکھیں یہ خود بخود جلتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہوگی، اس میں یہ خاصیت ہے، اس میں سے دھواں بھی نکلتا ہوتا ہے، یہ خود بخود جل جاتی ہے اسی وقت۔ اس طرح اس کو جلا دینا ہے۔ باقی بڑا مجرب عمل ہے، ایک دن بھی کر لیا جائے کافی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، نہ جواب ملے تو پوائنٹس والے جو بڑی ویڈیوز موجود ہیں وہ ضرور دیکھیں، نہ فائدہ ہو تو اللہ کی رضا سمجھیں، فائدہ ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن مایوسی نہ لے کے آئیں، مایوسی بنایا مایوس ہیں چاہے کسی اور چینل پہ چلے جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ مایوسی جب گناہ کہہ دیا گیا تو اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہے، بہتری ہے انسان کے لیے، یہ سوچ کے عمل کیا کریں اور یقین سے کیا کریں۔ اور اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ کہیں بھی کوئی اکاؤنٹ دیکھیں سمجھ جائیں نقلی ہے، اس کو رپورٹ کر دیں۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے، آمین۔